People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. O kenda kenda na matalotu, kenda biya reida na kailaka, raito ulo ko vechisu. Adani angona, adani kena ngunubi, kena adani kena tiba. Tuna ngona, ekoto mani dindu iba na lotu sa tigoro ba kena lotu burung mai. Mai bukatangi, kena adaka tigo na tuisi, ena lamani ba lotu. Current Affairs every Wednesday at 6 p.m. only on my TV. Wambul tal tiga ni be kimlikan saran na leni bunua en nakena ndo wambul itu mai na program baru taki na Current Affairs sia na kasrangan ningo nango na boleh pun saat kita na ngasile bu mikir na bital no tiga ni en buku serangan ni be kaya tu tiga nango nango ni boleh binasa Boleh binaga koli. ni boleh binasa Rele to toka biya ko iko na singa binaga ni kuai. Enda ba binaga tiko na program binaga ngo na Current Affairs kasarani ngo. Sawa mula tiko bikanda na turangan marama dorbo no ne lewa sana tiga ba no bonua. Binaga boleh una no menindo tali taga tiko mai na program ngo kapag to kaito na Current Affairs kasarani ngo ngo batiki koli. Bike muni mai babalangi. Vital no tiko ke lebu na ital talangase ena buno lebu Englandi. Binaga boleh una no muni vital no taga tu na program ngo ke menindo sema tiko mai kina ena no muni ngo na mai babalangi lima tiko na kaloko ena matakan ni singa bukelulu ke bale sen ke paparu tu na logo daka ke muni sanda uchini tu mai musaba ka bina kina bakalebu ena se bina ngwa na nonda bonolo mani obiti bina wale una na sema tu mai bina wale una leoni bonua ke na bikoro koro ke rusa tale ba ut mai sa baka bina ka kitu kan no muni alo binaka no muni do mata mama rau ni do wambula ba kina timini mai tv do logo tu kani autority ko no binongo binaka bakalebu do sema mai na no motiko Current Affairs Vukelulu ono na kaloko na kabi. Gainda u replay tiko ena be tu city na malo kataraba ena rua na kaloko kina tolu. ena rebina kame sanda na duru masaran do minikor minta na roko manta ena kena ngarabi tu gero na tal no season ya sabna ka wombuta sana rebina kame na te buti ko na nonda tal no season en singini kuah Nelolong ni singini kuah sombe karaba taronga en bukumbeka ni indu so en do reida en indu ni sungulutu. Lolong ni singini kuah sini lolong mai en ni sungulutu lolong serta mai en buku serangan di bibar mataki kena program horta kena tanlo season. Kebetulan kina ndauti ko na wata taru. Eron indana kilabinaka sabon mulai na nonda bunua en lutu. Ya lore tel tunga non tabunua en ngongo sa tawa si tel tunga en abu ni lotu. Ko ela tumikin na ilo ko ni skin kuah. Ke baka mendantambe ndabi telno taka na da pasar manda e baka buna na non tawa si tiku. Na leni bunua en abu ko sarangan suk lutu. So nanguna sa lumani non tabu bali ke sa tata sarangan na luben tani sa ko telepon ando tali suk. Yanda nrapa tanga. Na kaya sa may tawa si kenda tiku. Kona tikina, lago tumikin na ilaw ni sini kuah, menta na bibital na kina. Abang buti ito na tikina, ko iba kang buto takikin takina. Tiko nang unong ko, ko lago tumikin na ilaw ni sini kuah, menta bibital no, meron ninda na wakaram tikina. Kenta kena sarangan ang dami tiko ena sini kuah. So nasulit saran na unong ko, ngasilebu ni suksugulutun ni merdist, men na wambul tal mandani bikenda, ka tibutul tiga ni non bibital no ena sini kuah. Binaka sa tiko sa kana yabusa na kurukuru kena lima na matanggali. Au kila na lago ngo balata ni udhuru wanu tiko bakalebu. Dua nandu indu saranga ureda ni baka mai da enda bin da mai bin ndu sitali tiko. Eran indo na korre bin ndu situ nga balta ngani so sale lutu tali na pentiko andu indu tali na lutu ya Nungku tata vital tala na lotu endo dolo me buke na banua.
na lotu ndon menge baka binakata kasara na taka pa koro ya indo na lenga ya to tranga bini to koro ngoni na mukelau na chikina kambara ni tu koro mandanga ya to tukina ndui mbalita ngana ndui lotu na nungu da vital tala sindon ya edala ke toto bata na kalunda garaba dua tu ngana on the textbook dua tu ngana ya dua tu ngana ya lo tambu sana kau kinta pangataka na dava na muna enda ndui kina ninda lako bata mai waka tikini ango toramanda kendo na somate kenda songo ele da mix ele kendo na waka mau kenda songo ele kendo na sinsudu kenda wele ni sada kangana lotu baka da bitarung Italia lotu daba toramanda bango na kenol na hol ngo songo kina na buso na kurukuru ini dalu tu anda kaya hindi ba niluto. Au sintorro tu ka. Maltanya watu may naluto sila. Lulu ni baka luto taki. Ngay imbita ba na turang amen doon na sila baka boy. Si sila wow New Methodist. Na 2002 berarti ko na teke buni 2002 kito register ni Kalimanisinga ni Bulaco Kusita 2002. Au lako sarangan na epotha solita tawi na presidente ko sabaga de Reverend Thomas Kanelangi masulege o ka nimberitos au sinde de ndona kenan duindui e bakanga ni ko tundo na korlo nga me vitale ola ko vitale la iso bi momo yendo na lenga lewo ibitini kwa nungu rei mandanga yao na duindui ni lotu sa kau tsanga mai na duindui bakae e binaga da ke bikenda orna lubenda me rale kana marijuana tale se rala le tunga itumba ni rala ko talindo na lutu baka pentiko se Assemblies of God se CMF se All Nations se lokmai na New Methodist e baka kenda bi musuki ko esranga me ko talini me kanda ya ndona ka ure dani baka dala tu ena reni lotu ni kero logo abo kiti ko mado sa oti bango bukelulu kitu sa dombitu ngabo kelulu me kitu la ko bi korkoro kitu atu ga ni mai wainganake indo tu ngana kaira rede tu mai ni nindina ni lotu sama osekenda nungura yewe dala na lotu me kako ni mbeta ki ninda mai wi otawasekina ndio kima mingana ililu ni lotu kima mi badula irato ti kuna lilu ni abusa ni lotu bo weda ana nungurai ni kima mina veliuta kina be so lotu kima misanga ni poso chuwa wandondolu se parita ka tu wandondolu tormanda eu biluta kina New Methodist ninga una ndole masu ni kina kurna ni kwa kitu masu tiko batake na deputy general superintendent number 1 ni Assemblies of God Ibiti Pritam Singh batake poate mata maina apostol via wisindo na ndindi kitu masu batanga dona tebeli bi masu lagi ya baka sakota tu maina ndindi tormanda kendo na marama ndame tu ni kwa iko lotu no mundo bolino tu ndame tu iko lotu mai po endo na emba kimbere ni ko kadibino mumbula iko le lotu alendo na so lotu au kabi kana na ndui iko sindoni lotu no balino tia no mulotu ni soma terra me katalike se bangara telendo na hol hada bana bula ando na challenge me na reto me bagara ramate no ndumula ke ba kaenda sa lotu yenda rokataka malkan daro ni songo na holngo ya sande nga mentali lotu matekia se la como se to lotu mate bertone lotu kobitu se lotu mate bertone se me error on in the duru hol rendre men duru bal lotu balta daba ya na kame vital no te na damo manda na ndui bal sindu dol men ndui bi au na lotu endo dol men ngai banga ngado takasara na solini abusa na daga ni koro na sama kini na holngo sini no na Indonesia so lotu na holngo no na ebuso na kurukuru kembale linga kedeke ni sakadi na ebuso na kurukuru mai sama kina hol sengan indo na iso lotu do me sin tukike meretiko kedeke malaba kenda tau kena bata na holngo ya na nungu reitio na banua paka sama itawase se malu muna linga na velu te banua baleta na casa tiko weekend na lotu ga indo na bita dini ro bita dini dindingan no lotu paka samu susar nganon ronra
Balta we au was my experience. E una ngona ngai tika bukina New Methodist. E vida na tua kangu. Retu sang sarani was biao. Kenda sini biwa kan ina dani lotu. Kenda biwa kan nanra kenda biwa kan gina. Ya so na taro na tiko. Na ba taro ngitu ni kwa. Ke baka na sindu na taro mai. Mole okoli talanga o ko lutu sele. Ena pa madal tiko be na bi buke lulu baka ongo na ona kaloko. Endo kambura ke lestel tu mai na television mai TV na be baka rara mataki. Ni kwa ukila na kambura ke tu mai mbua mai na tabulomo mai mbua. O te ombua e hanga mbua lo mani koro. O te mbua lo mani koro sanga nangandoa. O te nangandoa ngai dolo isuba. O te dolo isuba o enganake. O te o enganake aolami. Na kurukuru. Ya indona ka me bakarara mataki kina me kakua na ndui na ndona korba kabiti. Ndona korba kabiti tiko na kene liu. Tiko na busa. Lotu todo ga mai kenda barro todo ga ike. Ya na kaurede tiko kima mini tal kima misa mai bi liu tiko na banua. Kima misa mai bi lewa tiko na banua. Senga kima mi barro ke de verena liu na banua. Mendana autu na be turanga na tuimbua. Ke baka oredi kima mini tal kima mi ngara be sini bakalo. Tu bi ko nandun me tu kina kisi lako. Balke na lenga na banua, lenga na ebuso na kurukuru. Sin cek taki sini tarungi kino tal. Tarungi kino ko enda me tu kike. Ke balke mamini tal me baka dewon dono, me baka salon dono na ka baka yalo, me balata na bula baka yalo enan dona banua. Wiau ga na lebunga ni soko lutin dona koro, endon me ngai ngasa-ngasa nonda e baka enda malaunde nonda songo. Balta kenda songo tu wabita dini dina sara ndi tu na dani lutu duanga na lutu ndul me ngai tumbu na kena nonda bialoni ia kanira rawa ni sanga koli Ina boleh bu ngasilip abombotan ni sanda turaroti ko na nona tigo madal tumay na ngasilip we ni beran ni nangai sulito ng ono weekend man taro abatalikina obno katamo na borta karaw ya ukolari buadati ngone ni urata mai wele bu sabu ta konrobe o bolo tuti ko dengiri na sole en na tamata do lesino na wase nda builibu o bo na builibu ni raw ni mai tikin bingarabi en na mai TV kabatalaki na mai iduru en ken nangarabi na program go karaw meu mai sema kena song total na New Methodist ka unango en lebu talangan ni ka urida nan dinte urida ne lebu ngane nugu muri sanga itiga me sanda gira ramai belta nda kilabinaka ni kamanda ni ndo da tunto na lutu ke boka kamanda ndo lutu pintiko kento na lutu makau to sa tiganike na iselese katolik to tokanike to saronto sa mal to na lutu mitologika ngai riri golang mitologika ndela gola gondo talbi ira na ndo to riri kinto to litika enda kai riri ka Gibak semataka naya lo sangu melako gibak semataka kanga bisuki kedetiku ko nga na bo senda rongo detu gi asanda obo na bole bu nanongu ngai mende hotel tiko na ni rubin kare buteki kasili bu na kena durumi na bikoro do na challenging level ni ulok mai usangai iso na kamandanga ondo sini dingo marotiko satu senang ono sangai dingo tu senang oi kila ena singan rani to na kila na kami deni muli ke bagatu boto pala Obo na boleh na singani kuwa nimbera ni nangai tarutigani no binagata meu na tortalbi ngasilebu kerao ni pomatatak mantang ngasilebu na numuni rai na bunua ni ndambike na italtal na lo manindo na bunua kera ba na numuni koko na lo manindo na bunua kerao na ne ronda beto kan ko ya sarangan ni ndambe ni taltal ndo na koro kerao ndambe to ngango me redito ko ya me kerao ngaron to na nambula kapag kino manimbula Tal-tal en tambe na kona. Tal-tal sin dundo me lago me sungur ki ko en viluta ki nando na banua. Na banua kenda kilatu ura sa turanga tura sa mai wana kalu. Kima mini tal-tal kima mi kutanga me na bosa ni kalu. Kima mi nagayan rapato kono nambula kemba la kake de bakayalo. Gi baka sama takelo tamen doni tal-tal. Me lebi to kan tal-tal dono koro. Kemba sangay butunya una lomani koro na lava. En bingare bakayalo. Ko sinire de na lava na buna. Endo ya do kina bingati nando na lomani koro. Indo ya tale ndo neso so blutu. Na ya lo ya e baka embule uti como lago bagale bona bikorkoro me barara mata kikina. Okenda baleta endo na nguna
Ni suko lo tu ka pakai duri e nandona ngona na keni bala kena keni tobo. Ya ngona sa tosu tiko. Ko tu ni tiko. Torma tabi kento lo tu sele. Ni ko lakon dona bali no tu na pulpit ni tok na kona iko kila ortu ya buta kiti kona Anglican. O choni wa sele nga imbita na pulpit lo mandono. Bale tu no ya na King of England de sinu dulu mendam tiko lo mandono. Ngona ni lo tu King of England me la ko sumbira. Na pulpit mendam lo mandono. Kiko dhuru indo na valinotu ni mesele ni kuwa kiko reida indo na pulpit toka na kona ngore Anglican ngore baka lotu chachi se lotu Church of England na baka sama baka wesele endo sa dhuru valinotu sa na moduanga na daba na kalau ya na buna inda la kona bibalote ndi kiko na la kona centenary iko reida toka na kona ni ko dhuru yani toka na kona ya mawi ya na baka Anglican ya dhati ochoni wesele ni baka ndondon takana na mosa ni kalau ya dhati talanga ochoni wesele ni kautu itu bani boltambo ya dhati talanga ochoni wesele ni lebuna ubera thada na wabu kwa ngai kauta bira na keli koala semberin tika buna lutu wesele sama te ochoni wesele kuirangan na muri ko ya mbaltani baka rauni no nambula o ko ndona kasabu no takasaranga baka lebuna sabsaba na maroro ni sabsaba ni kalau holiness me kakuni baka ingilandi wataki kanda na kaibiti kanda sama ilo tu bichisu ye le mangana ngona ndara bitonga ni topo kabiti e baka biti tonga no ndara bikalu ye nango ni chono sele ko musu kasaranga me ka ko tali baka Englandi na dana na Holy Club ka baka ndana weli kana kena itukutuku na itukutuku chono sele ko tekuna na Holy Club ka ke de me sababa ka ke de me ndondonu ka ke de me bakalu aundo tukuna tukuna baro tena chini ambaku sa o sabu no megina chono sele ke la mai biti era ruana kana ka do biso takana da mundo si usabi so taka na lang balatan laba balatan ngani kenda sa amuri tu ngama ilibuna ka kenda tomi ka tu ngama tormando ngo nekitai ngo isini sulli lotu ngo ne sulli ngani daga daga ma Englandi ko ren rabini basi ko tata biraki ko tu nambange tamata ke ngai daga ura ba nekitai oh this are walking clothes ni ra ko mai biti balatan ni ra kenda sa re dangani sa la ko mayo William Korosi ke te bita kakili Rosa ba isul tu me bango kenda nun mana kake de ra da kaba non riboso non risul sulu kake de ko salu tu sanga e chiko no ko speli sanga chiko ne boso sanga chiko ne tobo kenda non de sulu go bullshit go kenda non de sulu balte de bono kata ya na bula sono ngona ndina ninra ki kata tu e goreda tal ba ko tu nga sandrende ni biu ni ku ambal ba sa tu na non da mindset sa tu sama itu bukan sanga ena torrendo na kena ngona yang ko saranga na kena ngon salbe bakarara mataki kendo na lube musale lotu pentiko kako ni gondeta kako ni kostaka binangala ke mele lotu pentiko ngedanga ni lo stalitumba e bidana ka endu tiko kina duango na bakatangi dua na bakabili mana ni bakaroni bakabili mana ka ando talengo na solika do talengo na tambarumudi e bidana ka endu tiko dindu saranga ni voltambu sen indu tal na doctrine andindi tu sartu kan voltambo dindi na doctrine dindi ni voltambo ke baka sa wala ni voltambo ya dindi voltambo e sin madala ke na mai interpreta ki weekend au vosti ko indua lilu ni baka lutaki na tamada ko na makana ososonandi me pitu na mbaki na ngono sa ready to kina bosani kalau asa wando ni dona kaya uzata au sa baka binatanga na bulinga au sa dhurumoti mai ena tambana levu Dona kain do tani kina lutu isele sai kwa na bigarabi. Dona kain do tani kina lutu kabitu sai kwa na buli. Dona kain do tani kina katolika sai kwa non rokowa na bete. Kembali na viso ko lutu ke de tu eso na ka koronin rata mai me baka binakatagi kina na mungarabi kalo. Totoo ba di? Iya, naririnig na kami na was dali tu nga, hindi na ni Santa Borong otiko, na buko nilolo sino kung na tanlo sesen. Siya nga ni kami keron may tong ike, kero bosa tigan ni, na bina kami na vital notok, bakasarang nga dorian totongan ng biliti, o tiyan dorong vital notok. Kaya baka itigo na taro, na nabi tarong iso, na nabi tarong iso na kaya, do bata taro tikin, aran ni tarmay, na vital notikin. Talno tak mandakuli na mundo na Sino Rugby Club. Auto ko na solika lo manibal noto. Ya sabi naka wartati ko na vida nang una ni rolo tu na vida na korongo
ngai partitu nang kasi lebu na nungu patataru ko ni lebu may mbua sa tarungin ko na taru membaleta na solika. Ngai partitu ko ya ni senga ni ndondono. Senga ni boy bola tambu menggarabi na fundraising na luma di lotu. Sanggai ala to na bagas masa. Ya nanona pamata lang itu no ko ni fundraising ni tukun me ko do na kay lava ki men na solia. Ito to ba na kay do solia. Iyan dinto na kandarawata. Eso na mamandavira, eso na tarambisar nga. Way bola ta bagay barta tiko ko solisar nga na kayo ko rani solia. Okay ko tumikin na konsepnya o barta to na nito matatimi sa matatimi ni nasino gitu tigo na nasino rugby club gitu tigo suba. Ay uliluto ni fundraising committee. Okay na uliluto. Kay tumbos siya ng bongi. Sa tunay, warway sarang ko, may sasongo kin naidur-dur. May nanggay sumi ba ba? Kim to na committee, ba mo doon ka batiko. Sala ko nung bakasama, kaya ka doon na tausulir, doon ka fundraising tumay. Nanliw, balabon ng unong ko, sa kabundin doon nagkasyaw. Ako sa kiba nga ko, printa ka na no, na office, doon nagkad. Iwala ito ka, nang kinabukin na timi, doon na kabaya, may bukin na timi, mo sol, gay boleh tiga, bikin na nambani empisa. Beten yo ken dali bunang una, nindala ko tigin mo go santa tos tunga batikin na kain da ko titu mo na ya buera ya butekir mikin nang kasi. Dan recung mai kabu buela ko mai don den rebi ken mending ko minta pangadak. Ko nila ko di fundraising nga siya ko tunga mai na timin na sino mailiu. Ila ko mo go sa tunga ibada pamito sa pangatak man ko na konsep ko. Ko na kala ko tunga ko na empisa. Nito ta ka fundraising chikike. Ile bunga bikin tutungay na tigike, to na kung wilab may ke. Uir na liniti mi kora sanggitochi, korang gitochi, kora chuk may tumba. Enandren ni rambito may to na kambel tanaw soso. Aran ni tubira, enandren rambito may tanaw soso. Watalang kin may bunatan ni so nang una. Kato nga iran do sponsor man tamay wana namun do tibi kim to sanggitochi ke. Do sponsor man tamay. To kasa. Ukito dito nguna gitu ngong na ken sangay na kambel tanay chimi. Go meragi spoon fed take. Di ba kasi mata, kanina ka na empisa, kaya boleh to na, sulya nga na kayo koran yung sulya. Kinambiyo nga na matagalilingan ko, kindadala orto na nito presidente. Sa buka-buka, bertalir kaya bicho ko, sa buka-buka may balangin na, noon rembita may na empisa, nilabo. Nasala rarong dundu Abambutan na nimbera ni Danggay Lante Tiguan, inarabina kami na tumantal-tumandan na kasilibu, ni sungsungluto na nimerdis na itutug membalatang ko na solika. Nakay ruang na soli bagay boltambo ruang sa talindo. Matayo na biya po sa mananga na misinari. Misinari sinindua na kina yabu bagay boltambo. Na misinari ngo na pocket money bir na missionaries en ang una sara. Balda non ria uira na silidi. Kenda non deya una daba. Na fue iri waiwai anon de yau kembali ke ndua na ila boitiko o sa ndua na kali me soli me non na missionary na kena toyo butu me na non pocket man na missionary la ko tumai sama ya to sara me soli ni karabini lotu na la na missionary yesa ngabando ni tune voltam ni voltiko paula ke na so lotu o ko na tau soli me bakatonga bikimto do soli na kaya waktu bikin do yo tisu okoya poso koya ena tithe madi uru sobre katolu mundo soli na do ikatini ni bote koro kina veido eso ia do koya mi soli na loloma kina londonu kina bakandinata ia o tisu poso bakale bona soli koya dana tuna offering balto koya o nungu na numa ngaya sin bolen volta nungu na numa o koe no na posa pakanduangan no na kayo koe mika kunindu la ko tani mai na soli tithe do soli no mundo tithe e pakanduanga madi uru sobre katolu kembal na tithe sin non daro tithe non nakalo okay na so na kabiao ni tu sungo tu sin babuli kina tithe Vitalia sin babuli na tithe no mundo sungo tu iko soli na tithe bale tu ne voltambo kabi kenda cerma indu tin garua o ya uano no botunga no bosa me ado nungu bosa badalaka me pakaya doka ke pakasaka ko nungu bosa me pakaya doka ngewili kana da betu na tithe matai
e ba ngole iko kene karua e kau chiko kene katolu e kau talebi na riba kene kaba kau talebi na kasi ni riba kene kalima ntola wana katu bukelo malangi kene kaono kabe kene voltambu me soki na kaka na nungu bale kene voltambu ona gai sobaraka na gai se ni ndona rumu mundona thingo maroki na kauna sobaraka kembali na tithe senga ni kame baleta na lotu na kame baleti kenda na nonda soliki na tithe si songo lotu da bandalena kenda sa mbuzina tiko kibi kenda endura kana baka sukama na kalu urina luvenda nonde titei nonde ingolingoli na kakede kwa nona tuna kalu tuna kwa una gai reda tuna nungu bosa me baka yadoka ana kai do trigi na tithe okay ke baka tutti ko ila mikoro e usini dagadaka na da bombula tiko kina kendo suli biko tinandola dona sangamo li gori mita baka tiki gori me nona kalu ikumbula na diona dola kung ani ko solitai di ko sasang sarana mo isulu sinro ni ko lako se ko bondo sang sarana do nakakano kanya kembali sindo na mo iburu bula nakaindo te kini kinatai e lako ngama ni katsini ngani ka ko mbula kina kembali tormanda ondo talang tawali mo kero loko kina he wa daga tuna ya traffic control mai nandi control tawa mengai toto bata na ro misinare bata kini tamangu e tanyu tu me no mukelau wakasamataka na kengu saulewu kena nona tanyu bangarana bula mingai toto wata na nero solika sena kai nama kana lutu mi toto wata ya na buna kalau mai kina na tithe bal ko me lebu na kai e taura me lebu talanga na kai solia o ko lele na kai taura me lele talanga kai solia bal tana kalu ko kalu fair se kalu just keni karua na no musolika nga solika ko mai bangataka o koli na timini na sinu rugby club nunggu reda nga na nona posta o te autor mai nungu talibani ni tsuki na empesa au ba ko tabi ko endo na ronandola baltaya na principal ba voltambo i ko ri banga na principal ba voltambo na tarni hall okay me ripia manda non to hall ko mai endo na matai saka mai na kake dike okay ike na via rosa bulong dole 20,000 bosse na abusa na kurukuru biuda gige vina kati rosa bulong dole me ripeta do kina sona fan pag vina kata kina kake dila mo ngai soli ngai dui baka taw na mata bale ako sanga ya pag voltam okay ke baka kata kana non dei bala na kay burubura 5 na matagali kona 20,000 kona 5 matagali ko kembali orto ya 4,000 kembali ya baka burubura ko tu kuna tiko eroni kanta ko to mai na kanikalo nda ga imbita mai ena bebu kana kariba balta ya baka volta mutiko kona ga ireda kino kona roni kinda dala roni ndo tunga na kai lubi na kurukuru ndo se burubura ni reda nga mai na soli nga na baka to e baka tanga mo ko chinondol ngai tabibi ke muno ya na kurukuru i bichi mo ni ngai soli ta chinondol na kaya ndo tanikina na bakalo balta ni na yado kino na bosa adaba no na bosa do soli nadaba do soli adaba do soli adaba do soli ngona kada kamna kolo soli talbe ke mundo bagaro binaka tamba kisombu kuretaki wombal sara lutu melo malangi senga e kuita kama na riba senga era na soli ngara tamata kina lo masare mundo yana ka indindi kina na soli baka matagali sindo na return yana nungu raiti ko yau ngo na kaya ranyi paluti kina na rabun na nondo wanwa kenda utu na tigo mai wenga na kena mado sauti na kai viti andam besar tunga na ndo na ngarnikola ya rabun rabotu menda baka taraman tanga na bosa nikalo menda mbula na bosa nikalo bala na gayaba lang na bosa nikalo baka kenta mbula gina baka sama taga kimdo dia ilimo na munongo na kimdo ito kinikoro no mundo korongo ndo me ndo tan certo ana kene rai bala daba bala li sela ko mai ngai baka sama ta me ba kaluta ke senga nindo ver na India tungori na roni lo ke te kimdo ka ke de ndo me la ko mai na la ko mai en mai stek tu na no mundo ilabu milioni me na ngaro ni retur na lube mundo mai muri bala ba nindina ti ko ngana bo se nikalu na non ra yau na tamata da na kau mai pero mai baka yau te ki na tamata ndo Samber ni bera. Kero vital no bata ke na ruan yang bagsaoti.
E rongo me ka nongu vuna o se vuni mola lebu kino ka sa presidente ni kwa. Kwa nge kera taltala. Vuna uta baka lebu na solika. Bali se tiko na kevite na mindset ni rata mata lotu rata mata namu Sianga. Gore na kabina ka to boro ura menta mata namu tu nga. Ge baka usi mi kemendo na toke ni gale mutu ketu. Yeah. Gore ke dera tungori wailanda, gore ke dera tungori na vuna tiko kino mundo ya ningale. Endondo me kunindo na kamera lawa kitaka. Volta ya na no mundo inheritance. E sulia vi kemendo na kalo baka terana ka kane volta mo casa daka sadaka ko kwa. Kembali nundu mo iba katawan na tikininggal ko. Na tikininggal ke sa bola vi kemendo. Endondo me no mundo rightfully. Kada sanga tubikan na baro ro kana. Iyo ke bagay tiko ngay sulmay. Nguna nga siya nga. Iko nundu motor na kaya nundu minom. Iko na nita kabole nga ke ba nandambit tiko. Ena bosa ni kalo. May dapat tukikan nung dabi grabe na matanggo, may dapat talaga nakatarapa. Hindi ko kating minak, ni samate. O kenda na tamatalo tu, kenda biya rei na kaya ka, rei tau ako vechisu. Adani angona, adani kena ngudubi, kena adani kena tiba. Tuna ngona, ikaw tuman hindi iba na lotu sa tigoro, ba't kena lotu burumay? May bukatangi, kena nadakat yung natuisi, e nalaman ni Waluto. Current Affairs, every Wednesday at 6 p.m. only on My TV. People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on My TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of